नमस्कार। जय जगन्नाथ। संगीता स्पिरिचुअल चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर लीला हला अनन्य। से हेले भावर ठाकुर। तांकु जी जेउ भावरे डाके सी सेई भावरे धरा दियंती। तांको जगत रे सब बेले अलौकिक घटना मान घटुची एवं घटुथिबो भी मध्य। तांकर आध्यात्मिक जगतटा विज्ञान सेठी फेल मारिची, किंतु प्रभुଙ୍କ दुनिया रे सब बेले आश्चर्यजनक घटना मान घटिची। सेही भली एक घटना विषय आज आमे जानिबा। विश्वास अछि जे प्रतिदिन राति रे ठाकुरंकर पहुड़ा पड़िबा परे स्वर्गर देवता माने आसंती प्रभुଙ୍କୁ दर्शन करिबा पई। दिने देवराज इंद्र आसीथिले प्रभुଙ୍କୁ दर्शन करिबा पई। सी जेबे दर्शन सारी फेरुथिले आनंद बजार दे गला बेले तांकर महाप्रसादर महमह बास्ना तांक नाकरे बाजिला। से भाबिले आसीजी जेबे टिके महाप्रसाद टिके खाई देई जीपी। तेणु से आनंद बजार भितरे पसिले। सेठी जो सुआर थिला से सुआर पाखु गले। से सुआर जनक केते प्रकार खाद्य द्रव्य सब प्रभु को परसी देला। इंद्र देवता मन खुशी रे पेट पूरा महाप्रसाद खाई बाहरिले जीवाकू। सुआर देखुची, अरे ये तो धोब धोबलिया लोकटा राजकुमार भली देखा जाउची। ये कौन खाई सारी पाउना नदे कौन जीवाकू बाहरिलानी। सुआरे भी छाड़िबा लोक नुआ। सीए ताको पछे पछे गोड़ेला जे पाउनाटा केमिति आदाय करिबी। देवराज इंद्र मध्य आगे आगे चली। सुआर ताको पछे पछे चली। सुआर मन मन भावुची ए ठकटा को जेमिति हेले ताठारु पैसाटा आदाय करिबी। तेणु से देवराज इंद्र जेबे समुद्र कूल आड़े गले, सुआर मध्य समुद्र कूले पछे पछे ताको पछे पछे गोड़ी गोड़ी गला। देवराज इंद्र किछि बाट गला परे देखिले सुआर तांको पीछा छाड़ु नाही। सी सोडु भाबिले कहले सुआर तो पीछा छाड़िबो नाही। तेणु से अटई गले गोटे जगारे एवं ताकू कहिले, तू मते चिन्हि पालुनु बोधे, मु हेउची देवराज इंद्र स्वर्गरु आसीची प्रभु को दर्शन करबा पई आस्थिली। आ तू मते खाइबाकू देई तृप्तता कलु, किंतु तते दबा पई पाउना मो पाखरे नाही। मर्त्य लोकरे जो पैसा पत्र कारोबार हुए से पैसा पत्र तो एबे मो पाखरे नाही। तू जदि चाहिबू मु तते बरटी देई पारिबी। तोर जहा इच्छा तू सेई बर मागे। सुआर सुनिके आश्चर्य हेला। से प्रभु को प्रणाम करी कहिला, कहला प्रभु मते गोटे बर दियंतु, एमिति बर जे मु जेतेबेले चाहिबी वर्षा हेबो। कारण एबे तो अनावृष्टि पड़ीची, वर्षा हेउ नै। तेणु मु जेबे चाहिबी सेतेबेले वर्षा हेबो। इंद्र सेउटु तथास्तु कहि अंतर्धान हेई गले। सुआर सेउटु देखिला इंद्रदेव जोठु गले से जगार से गोटे बाड़ीटे पोती देला। तापरे से श्रीमंदिर को फेरी आसिला। तापर दिन से भाबिला, कहला इंद्र देवता मते बर देकी गले, किंतु से बरर केते सत्यता अछि ता तो जाना नहीं। तेणु से जेबे मंदिर रे थिला, सी एमती प्रभु को डाकिला, कहला आकाश को अने कहला, कहला हे इंद्रदेव वर्षा कर। चाहू चाहू कला मेघ कोआड़ू घोटी आसिला। मुसळ धारारे वर्षा हेबाकू लागिला। सुआर यह देखि आश्चर्य खुशी रे नाच करिबाकू लागिला। कहला प्रभु को लीला ए सबु। जगन्नाथ प्रभु अछंती बोली सिना इंद्र देवता आसिले। तापरे मु तांकू दर्शन कली एवं से बर देले, नहले कौन एमिति बर मते मिलथांता। तेणु से खुशी रे नाचिबाकू लागिला। जय जगन्नाथ करी केवल प्रभु को डाकिबाकू लागिला। एहा देखि समस्त आश्चर्य हेले। कहले आरे गोटे सुआरर एते शक्ति जे से कहू कहू वर्षा हेला। एई कथाटा राजा को कान को गला। राजा शुणिले, कहले गोटे साधारण सुआर जे मंदिर रे अछि तार एते शक्ति जे से चाहिले वर्षा कर दउची। ठीक अछि, ताले ताकू डकाओ। राजा को पियादा गले एवं सुआर को डाकिले। कहिले महाराज डाकिछंती, तू राजनगर को जीवु। राजनगर रे जाई सेठी वर्षा करेबू। सुआर एहा सुनी तार पीढ़े पानी, अरे राजनगर रे जाई वर्षा करेबी।
हे ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ହେ ପ୍ରଭୁ ବଳିଆର ଭୁଜ, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଏବେ? ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି, ମୋତେ ଏବେ ତୁମେ ହିଁ ରକ୍ଷା କର, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ସାହା ଭରସା। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ମୋର ମାନ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିବ ପ୍ରଭୁ, ଏହା ସେ କହିଲା। ସୁଆର ରାଜନଅରକୁ ଗଲା। ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲା ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ ପାରିଷଦ, ଖୋଦ ରାଜା ରାଣୀ, ଦେଖଣାହାରିଏ ସମସ୍ତେ। ସୁଆର ମନେ ମନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ। ତାପରେ ରାଜା ଯେବେ କହିଲେ, ସେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବର୍ଷା କର। ତା ପାଟିରୁ କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜୟ ଜୟକାର କଲେ। ରାଜା ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ଭୂଷଣ ସବୁ ଦାନ କଲେ। ମହାରାଜ ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ତା ନାଁ ଦେଲେ ମେଘମାଳିଆ ସୁଆର। ଏହି ଘଟଣାର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଠାକୁର ରାଜା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଆର ପିଠା ଭୋଗ ଖଞ୍ଜିଦେଲେ। ତାପରେ ମହାରାଜ ନିଜେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ତେଣୁ ସେ ସୁଆର ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ କେମିତି ତୋ ପାଖକୁ ଏତେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କେମିତି ଆସିଲା? ସୁଆର ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। କେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ତାପରେ ସେ ପାଉଣା ନ ଦେଇ କେମିତି ଗଲେ, ଏଇ ସବୁ କଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ରାଜାଙ୍କର କୌତୂହଳ ବଢ଼ିଲା। କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ତାହେଲେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ନା ମହାରାଜ ସେ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇଲେ। ନା କୋଉ ଜାଗାରେ ପଳେଇଲେ? ନା ମହାରାଜ ମୁଁ ସେଠି ବାଡ଼ିଟିଏ ପୋତି ଦେଇକି ଆସିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ସେ ନେଇକି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସେ ବାଡ଼ି ପୋତା ହୋଇଥିବା ଜାଗାଟା ଦେଖେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ ସେଇପଟେ ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟିକ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ବୋଲି ନାମିତ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମୁଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ଯଦି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ଶବଦାହ ହୁଏ, ତାର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।